Sí, mira, ya tiene la cicatriz en su cara. Sí, ya pasó eso. Ya pasó esa. Y ya. Ah, ya le hicieron bien, boludo. Tyrion, vos estás con nosotros, chanque, ¿verdad? Por favor. Tyrion está ahí para... ¿Qué vas a hacer? Bueno, nada. Arrodillar. Vámonos. Tía, como le Ah, está me encanta. completa, tía. Impressive. You may rise. Ah, lo que hay, igual le das a Carmen. Ay, veo. House loyal. Te agarra, te pide chupame el dedo gordo del pie. Y después le chupa el dedo gordo. ¿Por qué me chupa el dedo gordo? No, estoy feliz. Y si no chupa, ¿por qué no me chupa? ¿A quién? He's not here, is he? She is. Joffrey is the one true king, Your Grace. Bueno, está bien. And yet, No, qué veo. centuries the Foresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Bueno, ese viejo, está bien. The Starks were your Como leaders, la chica yet Stark. you name them traitors so easily. Respetan a la Era familia. Cora, ¿por qué vos? Can expect from you, if you have any loyalty at all. Porque no fuiste leal, ¿no? Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Ah, me gusta el segundo. He is the Warden of the North, Your Grace. He is. And I, the Queen Ya of sé. Merchants, and Tyrion, the Master of Coin. El maestro del pilla. Answering questions while in fact saying nothing at all. ¿Sabes qué? Le gustó, tío. Le tenemos, tío. Now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. Ah, para hacer escudo y eso lo que se hace, se usa el iron. But I trust you can rely on this Forester. Forster Sí, Iron contame. does seem rather unique. To our mutual benefit, Your Grace. No And sé. a pleasure, A ver. King. El servicio de tu rep. Ah, ¿le gustó eso? Yo pensé, no, beneficio suyo, no. Nuestro, chulo. Skinny Lannister, and they do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Yes, Your Grace. I would do anything. ¿Le gusta? Recuerda. Pero recuerda. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Roman army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Marjorie here was betrothed to Rhaegar Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Sí, Kingdoms. y bueno, ya, ese es su problema. Her for her mistake? Should she be held accountable? No, ahora es nuestro, No, es nuestro ni ahí. equipo. Los dos I wouldn't últimos. judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you delightful? A él le pidió la pregunta. If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, Joder, qué perra. Loyalty can be Pandilla. such a hard thing to define. This city alone is Nada, con pelear manco así. to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she Let the girl answer the question. Go on. My loyalties would never conflict, Your Grace. That's a coward's answer. Ay, joder, ¿por qué? ¡Qué puta! Deja. Ya, Who do you choose? Ya. ¿te hace elegir un rey? ¿Mi rey o tengo un compromiso? King, of course. Bueno, Well said. I was beginning to worry you didn't have. bueno, hay que jugar el juego, carajo. Así se llama la serie, carajo. Ya, acá tenemos un jugador. dangerous handmaiden in
all of King's Landing. Sí. Déjate de joder, le estoy My diciendo. sense is Déjala that tranquila. will say almost anything to get what she wants, which is not very encouraging. Ay, qué mano es alentado. De asco. Ay. La gravedad en tu culo. ¡Ah! De asco. I'll walk you out. Ya. Ya. Si puedes pedirle ayuda a This él. may come as a surprise, but I met your father once at the tourney at Leviathan. Lannisport. Tomamos una birra, yo. We only spoke briefly, but your father... Tyrion ni ahí que se preocupa por los Bolton en la serie, ¿verdad? No. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. Va a ser neutral, ¿no? That certainly took courage. To so publicly Sí, pero a alguien le daré que pedir ayuda, viejo. poor Lady Marjorie. O no, lo que sea. Although Cersei seemed quite pleased, Cuando sea el momento justo. it was quite the No me first. digas. I, of course, found it all highly entertaining. I did it for Lady Marjorie. Rather odd, if that's what she asked of you. But I'm sure she has your best interests at heart. My No le vas a decir, prefiero a Marjorie que a vos, ¿verdad? Si no va a Dios. I'll take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such Ya, él decide a quién darle. Entonces, boats need wood, and I ahí lo puedo mencionar. Ahí lo menciono. not her. Ok, ya tiene que ver él con tu caso. Porque él es el maestro I de suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Yeah. Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be might prove rather dangerous for you. No me importa nada. House. ¿Por qué peor para mi Are caso? you willing to risk that? Claro. Sí. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. You are a brave girl, aren't you? Igual que tu mamá. Ay, cuál puta. Ah, güey. Now, Sí, excuse me. igual su mamá murió a darle luz a él. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes Donde él me tiene. thirsty. Again. Nothing would make Cersei happier. Be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest Tipo de of culo. vipers. ¿Hacia dónde le dan por ahí están? Porque hacia México por ahí están. King's Landing está en el medio, por ahí. Más o menos. Ah, Eso es King's Landing. sí, ya sé, pero ponerle en la vida real, ¿dónde estaría? Puerto Bueno, Rico, por ahí. Este de Puerto Rico, acordate. Y sí, porque siempre, nunca hace frío ahí. How was it? Pero cuando viene el invierno, dice que hasta ahí tienen que. En Kinlandia, un kilómetro. It didn't go very well. ¿Seguro? Ah, bien. Bueno. Being rather. But at least it's over now. ¿Quién es esta chica realmente, ¿Y tu güey? amiga será? Y viste que las dos son doncellas y tienen que hablar entre ustedes también. Arrangements for the wedding. Ah. Of course, you and I are seated way at the back, here with the fourth cousins and the ninth-born sons. Un vino hijo, ¿no? Vino Jamie, y- I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Dios. It's true. Y bueno. And Oberyn Martell, the red. ¿Te acuerdas de la Sí. biografía? Sí, sí. Eso estaría bueno. Which I doubt is Dornish for wife. Es muy guapo, sobre todo cuando sus ojos están en su lugar. Perhaps Sí, lástima que. Cuidado, cuidado. Lástima que se fue a pasear en la montaña. Fue mentira. Sí. Mira, con ese episodio fue tremendo. he does Hija have a de puta. certain look about him, and he's always treated Lady Marjorie well, which is more than you can say for his mother. I'd marry anyone if it helped my family. Y sí, legalmente ya piró. Ya pido, Vaya amor, güey. I would marry him. Legalmente hasta ahora lo hace. Yo me casaría con cualquiera por venir de la familia de él. Handmaiden.
Y sí, ¿cuántas veces escuchar por eso por ahí? Let's see, who else should we marry? Ay, Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. ¿What? Hijo de puta. And What are you doing? ¿Qué le vas, bro? ¿Por qué? Está enojadita, viejo. ¿Por qué vos? ¿Por qué chismosean? I'm sorry, my lady. ¿Por qué vos le reta? we shouldn't have been messing about. Estamos jugando nomás. Ay, This pero... is not a game. No es un juego Game of Thrones, se llama mamá. They say it is now. Sí es un juego, carajo. Parece que tiene vello en el pecho. Tiene estrías. Vaya. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. Ya, veces. There's always someone to please. Mejor lo van en prefiero estar en el muro. Prefiero estar en África, viejo. En África está más. Eso sería. No choice but to love you. El muro parece un lugar lindo, ¿le? Agree. ¿Hace frío? Si te gusta el frío, bueno. No sé. Son difíciles de complacer. People are not always so easy to please. Y sí, no, de Cersei especialmente. Stab it with a fork. You learn very ¡Ea! Aprende muy rápido, ya está. Master Cersei were brave, but I know Es de lo mejor por ahí que te pueden decir. Aprende muy rápido. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. Lo de la ayuda. ¿La vas a pedir o no la vas a pedir? Claro, le api. Sí, claro. I did have a favor to ask of you in return. Hija de mí. O sea, por si falla lo de tío, no tenés a ella. There are no secrets between us. ¿Frente a cero o no? No sé. About my family. No sabemos si es confiable. Sí, realmente no sé. Confío en ella. Ella Ah, confía. Ella confía en él. A ver, no sé, ella confía. No, a mí no me tiene cara confiable. Ask. Mi madre necesita nuestra ayuda. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about my family. Esta es la carta. Ramsay Snow. Mm. What would you have me do? My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought Claro que va a sufrir bien, Ramsay tan loca. Forrester has the Por otro, si Ramsay haría algo I mal. know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but she insisted. That is no small request, especially now. I know, my lady, and I wouldn't ask this of you otherwise. Ya, My a ver. mother has left me no choice. She insisted. Yo la gente sospecho la otra chica, ¿vale? Well, your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. Sí. Is the situation that dire? Sí. My lady. King Joffrey won't like it. Just think how ¿Estaré en deuda? I will forever be in your debt. My family will forever be in your debt. Mira cómo me mira. A ver. Mirale los ojos, carajo. No puedo yo. No puedo. Le quiero mirar los pechos. Cersei would find out. Excelente. No, no se levanta de la corda. Permaneciste en silencio. A veces me pasa nada de eso. Iron Wrath within the week. Igual digo algo. I'd never ask this of you if it weren't so urgent. Y bueno, eso es mejor que los auxiliatos. Legalmente. Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you, my lady. I will send a raven to my family at once. No crees intercepte en los cuervos. hay un Legolas ahí esperando el cuervo. Espera. No se te corre y Siempre mirando hacia arriba. Aquí, puta, ¿qué pasó ahí? Se murió.